de nous entend dans nous mis ça des timbo dans les mila ya pas que de kunumi bo ti me hobi de leton ti me ko de leton ti me hopi de leton mina bulle ton nous yo ai lo si plame na yi o ya buno de nous mi bo e wena na mi mo je me nu gegeton na ko da gba o safi de nous mi se o le coupe le wenu là mais tout c'est comment bon in to bato do temps linu in to bato do temps linu bon o tu me crava fine o do yo na informatique yo o informatique en câble yo informatique no so do e no so do bolo didi pe totona e no so do bolo mi te mettre na infographie ne no bolo on voit ça télévision ko kanji télévision ko ko de timbe no LC de film wa so ko de donc petit o temps libre ngari e to ke simi bene de ngone autant li mwe mikadi yo e trezon trala lo mi da gba sa fi mi na mo je me nu gegeton mi do mi dre mi no bato nu e fi fo de igbe mi ja o fongbe pa ko igbe mi ja mi no do fonu bo no do fongbe fonu me ka yi me fon le o fongbe te ka imota o jom de so akambio jom de so akambio to be mi ton le jine ayi ne o fongbe lo yo fongbe we do fongbe we fond réveil langue de réveil fond réveil éveil fond et au ni au village nous club de to ko nous club nous ganje ide na do ino do kanji o to ko me de mi be aso gladi de me be do fond e do fond gbe hungbe we do o hungbe fond hungbe be ne igbe bo e no do pa le mi o ti to egbe ti mo daya dai koko o be no yo langue d'initiation we lo be ne o be eno do be je nu todo e no so be no to le gbe o ti to me gbe o ton de yo si gbe we bueno yo no cabale c'est une cabale la cabale traditionnelle des fonds ronle si gbe ronle we no do gbe ne ronle si gbe le do de tina pa cha we su do o e ne o me le ko do mo do gbe le ma lo le fond le o le e no so mi so jire do o fond queen ou fond ti si se de ti mo fond be no je mi fond bo ai ka mi to e wi wo chi mo e so do mo no gbe me to ro po kon po mi e ni mo debu a fond gbe we do bo gbe nu e so be ka do fond gbe yo de fond de o mi mo le no to gbe ni de be ya na ka fond gbe a fond bi ya o ku nde e lo fond lève-toi bo nu nde ana wa on ku de ou ma joto persévère fond gbe ni fond gbe we do asan we mi mo so no zan de ti me no asan bo e no zan do we kwin mi no zan le me yo mi de di o fond gbe won to le so no zan asan ne le a ni asan we so de me bo ni ya do fond gbe fond e so asan do oji be na blo fond e na fond e do àwọn ti me be ito a e do be ya ga we fond mi fond lewe be do fongbe fongbe boy wa do fond ye me no do fond de ya fond nous ça n'existe pas nous existe fond nous lewe de fond ça dit les gens éveillés les gens du réveil bon nous we ka imo yo ene ndo jere be ne o hun to me no za gbe o de dai kite ka hun to me o hun pa me e we no za de dai bo hun nu le no za ene hun le ne e no do ke no hun a janu chanu ye me gosin fi eno yo do hun yo hun le ne fi ene we da zinde fi ene gbe o ko de dai bodo hun pa ito me be no za dai chubo gbe o wa ton si hun pa me lo bo aruzu fond gbe bo aruzu langue populaire e ma mo hun pa me o ye me yin vodun si teme bien lo gbe to le bo hun pa me mo après ouais émigration je non les yo wa lo yo je so no me waji even le
o genle o aizonle o bayonle lo wa gona e de kan fa bo kan mutembe bo wa bo gona yo e we gbe o e wa to si hun pa me bo akuzo langue populaire e ma mo o gbe we yin bo lo hun pa me be no to pon le tito me gbe o to le sunpo pepo de le aigba le lo mi no gbe eni o biyo hun gbe o me no pon to egbe ho me dimbo nu mize fon hun gbe yo o mi he mi na do idonu kan yi ta won egbe diyan gbe yo so donu kan yi de boa do ite utu e so edonu kan yi de boa parce que me de so aso adewe to gbe yo nu ndo gbewe gbe mi to mi lo to le ndo gbewe bo e fon nu aso adewe bo nous alliés nous aider mais communication et nous permettre au bilo bleu yo et nous aso adewe mais les cas aso ne wa ya gbe mi to so yin d'ailleurs o fon gbe yin yo e so yin fon gbe ya e kwa wuzu fon gbe ça dit e wuzu gbe pa alors que on gbe yin bon nous y expliquer na de to mi to si mais quand nous bideme nous y na de mi si mais quand nous yo bido gbe yo me e ka so si san egbe ya fite egbe ga go si gbe yo go si o Égypte ho nous les gege si xogbe gege lo fon gbe yo me amize o to yin Égypte yo Égypte to ene Égypte fine ti do ya me Égypte ancien non mais oui ko no fine la mais oui ne le agba pe bo gege iton ye lo reno bo goso nu gbe yo no fi ye me klonsan gbe yo dai wo no fon gbe yo de yo ye me no san dai le yo chobo Égypte ye me de le do de wa o ye me no san dai yo beto lo pa de wo nenu alors pa e do fi wo nenu le e no yo le so mu souterrain ye me ne la to glowe no dogle ne to glowe me ne le no ye me ne le do me no you don't know I ma ji agale kede ya you don't know to glowe o ko e to le ne do mi gbo ikon bóyá gangan tó yé me no do me fi ne le ka idogbo zone ne le bi kaka le do kholo mi di yo do eno yo to do ene do ni bo o maye to de le no yo do àwọn do bo no gbo do e fi do ko le yo nu e ta e do ene le wo ta puli gidi e mi le sumo ko ba nde mla tun ayo yo fo le ko wa bo wa so de bo so mi wo de no mla toju wa mi le so ba nde ya ko je un to ene le dai ko no fi dai le yo beto ko no fine la ile yo yi nu asiza do mo no fine dai be no yo le so ma ke te do sike do yo no sike do beto mo ko to le espèce de voler na gona lo mais espèce no fine dai le yo ye me ne le ko no to ene le me ye me ne le ko we ko ro hun gbe ozan we ye me ne le ko fo hun gbe ozan we cho gbe devo agoso na kaka ba yan gbe gidi bole agosin pe gidi ology di wa ozo pe pa bo mi lo di do o mra ho mi ton o to se o eno do gbe tori do yo gbe ne no don to e nu kan gbe ko me di on fon gbe mi ton e lo be ne kun gban don ya gara re nu akan bi o di o e gongon mo jo mi na do nge ti o bi na le ko iwe ma de ti me yo bible me bo bible me lo Genèse me o ma wo bloc better bi yo e wa lo better bro don no un no à chaque chose na yin de yin no polopo donne un nom à chaque chose bon yin di de ne le o ewe so bo mi ado we ro gbe bon yin di de o ewe no so me no commandende e ade yin ado chuku ro pe ni bo de yin bo chuku to no yin lulu mo di yo ni ebe chuku e na be chuku million mo do nu ko to fi na di yo bo lulu to le me o ba no tele bo de gbe bo lulu o chuku le bi na wa kon to we a lulu e na chite sin to bo wa donc adegbe gbe o ade yin chuku to yo c'est pour commander mo but yo vo ka wa gba to yo vo ze gbe e ton so do nu mi yo vo ze gbe e ton so yi gbe mi ton sin nu mi ton bo so e ton so do nu mi ja yin de pe yo vo gbe me ado to ni akayi me wi bo chite chuku lenu ko bo lulu na kente me nu ya parce que tu ne le commandes plus. Parce que Béno donné n'a donné. Disons, et quand la colonisation est y baissé nous mettons, bon, mais sont pas tiens d'ia. Bon, nous, zodiac, bien, mais non, quand donc, ils sont pas tiens d'ia.
et dominer oui et patien oui c'est-à-dire mi so patien dia ouais ka yo voé so gbe ton don mi ouais patien mais nous mi so gbe do mais ne patien ni ne à mon avis donc mi ko na je mi do souverain mi do indépendance ouais indépendance mi ton ka je français ouais mi na français gbe mi na to bon gan e do mi ka de teme ba yo to me fi wa wele ka bi Africa wa wele o de no yem lo le di o le yan de gbe e yan de yo fo gbe o sin on a développé gbe mi ton le a donc à faut que nous comptons gbe mi ton le do ni donc accord est signé de l'indépendance au 1960 accord est dit dans le français gbe mi na no to dandan yo accord est e we to gan le na chite mo na do mi gbe ni bon français gbe na yi e bo ya so gbe mi to le so bode ou dandan Bode utanda egbe home dintro dion o galeo mi kakpon wa lo iton me si agadon me kaka fi mi le egbe home dinyo ye ko ra fo iton dedo no we ma si de ra fo na de we be na pa itololo wa yo e we iton no we di ale anu de le ti be fo lo tu o me ale anu ne le o ye de na fo se mi dandan bo français gbe mi no do je mi na fo bo di do e tegbe ale anu tete we na kai nu à mon université mi to po ma ko mene bo une po école mi to le bo ale anu yo voto université moi de fine yo ye de fine blanc mo te bo to lo na inu ko ya me mi ni doko mi l'université est là pour détruire le pays à travers ces programmes da mi do mo won mo ne no jele système programme et l'université on be na kon vie le yo voto me so sin yo vo accord et signé yo vo di lo jele le ni do jele na kon de bu village don le mi we na no la au programme ne na no plan vie Bénéville ben résident no plan bi lo les de Gaulle wale bon Mitterrand wale bon ene kene no plan université mais ka to ganji bon professeur bi to le to ganji lo jele gbe me de sous to ma lo développer me de to bon to gan lo la tun ben me de ka ti mo do e o hu mi na besi dion mi na so gbe mi to le so Ghana do constitution mi to me ka mi na wa ne ye de don do donc université mi to le finalement la gba to we go télévision bi ton podo radio po programme edo mi do hakun programme edo programme oduna yo 90% la do ko to mi ton wo mais programme mi do e ba do le to na mu kon gbe do ne le ne je gbe da tu lo Liban gbe bo e hu me de gbe bo télévision bo e no le do château et le français et la sokhani Minoze tore vo merci bon programme est fini ben nous les film novelas ben nous c'est les bio c'est des outils qui nous empêchent de nous développer de restaurer nos langues alors que bemito mais science miton kadi o mera ko miton tout c'est bonu mina do leta nu wi wa ilo a for the time de mi ka baba to gane wato ilo nu na do dedo bemito les sia pa ko bo to na do inu ko o joko da ko akambio amo mi de o Bénin mi di hold on yo concerné me bi o di obi we we po aso ro po je mais Bénin mi de o mi na do ko to Bénin o amo to gan fini ya gbe mi na doni do e blo ji u da ko ro po edo accompli pa bo bi yo vo français no je le nu e documenton bo yin objet d'art you know objet d'art mo e do yo vo fon pe me ame nu vo e do fon pe me bi ka na do ti an e lo e de be objet d'art le wa e ti le no salo kan me yo vo le do mo e bleu ne bo mi do na no ku ton bo e na do e hu mo yi bo na de mi sin do ne mais mi kra bi yo no je le problème d'aro e to lo do ne no je le ana yin politicien on aduna tout temps tout et ton mi do politicien de to me fia mi do politicien de to me fia parce que tu vois un politicien on aduna tout temps tout et ayi vidi mo no to gudo kaka bo wa kwe be lo da to do kale bonde da to do akun bonde da to aka to fie je akun male dede ya aka to fie je atu akun male de sintan atu convention fie signé le ya atu me sa akun man da to ya wa da to koku ba je bi jakuru be aka to fie no de ya na kan gbe si diriger tu ne peux pas diriger un patrimoine que tu ne connais pas donc nous n'avons pas des politiciens au Bénin nous avons des conflans mi do politicien de to fia to un politicien to si tan atun atun tan ba ko no je 5e république et de lo français be do lo mais constitutionnaliste ba tout 5e république 4e république bon ko ne no so mi do le bu mi no le bla ko kaka ko na fo yo blo politique bo ko yo bo ko de to me o lo bo ko le yin be ne do atun tan no to ko ka mi na diriger no
mais soin dia tinga do dia mu de su tuye to no ko ko di o mezuzu ko da to ba kuma ba ka wa yo aka tun fie je we ma de aka tun me sa ni ya o ka lo je mi ja ku ton du gbe na wa si du ku ton eduna tun tan to me tonton ayi jiwe juru na hoto de eduna tun ayi o ko temi ka do dimbo na leta nu wi wa logbon gbe mi ton lesin apa pe gbe mi ton lesin apa pe yo nu we fon le ni tu le fon nu le ni tu le je fon nu we do langue de réveil nous no soto do mu ko esin gbe yin fon gbe yo ende we go eni te gbo nu gbe mi ton le gbe lo benefile yo eni fo bido ma me boni eje alo pare an blo we so eni je plon village do nous do gbe mi ton mele yo nous ne we na de mi si me kanu ena tienu mera ko mi ton Toussaint a Romayon o donu die mi deme bo igbe Romayon me la mi ton Toussaint time nu no yo do fongbe igbe Romayon dion mi me do mi conseil do ele mi na to do fong gbe we no do were fo nu mi na le yi me la ko be na do ho mi do ko dagbe do koji o mi na do mo je me nu e kumpla yin ko ene ena chenu mi bonu donu e ko fo a mi na gbe kan de nu